to the famous Jaguar skin tattoo here at Dixon Road, Blackpool. I've got my good friend Monica here, who's the tattooist here, and this is our first production, so we're just going to try our best and see how it goes. I'm going to ask you a few questions, Monica, so you can get a feel and what you think about Blackpool. So when you first came to Blackpool, what was your first impressions of the town? Oczywiście miasto Blackpool jest specyficznym miastem i pierwsze moje wrażenie, no nie powiem, że było jakby powalające. Znalazłam to miasto dość specyficznym. Przede wszystkim mamy tutaj wszystkiego po trochu, i architektury wiktoriańskiej, i architektury z lat 70. i to wygląda tak, jakby wziąć wszystko razem, zmiksować, więc każdy może mieć wszystko tutaj, znaczy zobaczyć bardzo dziwne rzeczy obok siebie, ale to, co jest fajne, bez wątpienia jest to miasto turystyczne i stąd jest dużo zabawy, dużo takiej pozytywnej energii, dużo ludzi. Mówię, no zaciekawiło mnie to miejsce i w sumie tak potem minął jakiś czas, poznałam trochę więcej szczegółów, zobaczyłam, o co tutaj chodzi, że jest to turystyczne miasto, jest nastawione na rozrywkę, zabawę, na fajne spędzenie weekendu, na jakieś tam zaciekawienie przyjezdnych i sądzę, że na pewno ktoś, kto przyjeżdża tutaj z innych części Anglii czy świata, może sobie coś fajnego znaleźć w sferze rozrywki. Blackpool in the United Kingdom is probably the most famous town, really. I mean, people have been coming to Blackpool for the last 300 years, generations. My great-granddad used to come to Blackpool, my mother used to come here, my whole family, and everyone's friends and families used to come here. It's probably the most famous town. Everybody in this country has heard of Blackpool. What about in Poland? Was Blackpool a famous town, or had you just heard of the big cities, Liverpool, Manchester, London? Had you ever heard of the name Blackpool before? Żeby tak przyznać zupełnie szczerze, to jeśli myślałam o Anglii, to myślałam przede wszystkim o Londynie, oczywiście, Liverpoolu, Manchesterze, no oczywiście Liverpool, bo The Beatles, Manchester, bo football, Londyn jest stolicą ogólnoświatową, więc tak, o Blackpool nie słyszałam w ogóle. To jest na pewno miejsce, ja to teraz wiem, że jest dobrze znane tutaj dla Anglików, dla wszystkich z tych rejonów. W Londynie ludzie się podniecają, co to za wspaniałe miejsce, gdzie można po prostu świetnie spędzić weekend, napić się, pobawić, potańczyć, zaliczyć jakiś koncert, ale szczerze mówiąc, poza granicami to od naszej strony świata to kompletnie nic. Ja myślę, że z Blackpool jest trochę tak, jak tłumacząc na nasze polskie realia, jest z Zakopanem na przykład. Anglicy jeżdżą do Polski, do Krakowa, który jest pięknym miastem, ja nie przeczę, i bardzo znanym, i historycznym, i tam są organizowane wycieczki, mnóstwo Anglików jeździ tam i spędza pewnie bardzo fajny czas, natomiast są jakieś tam pół godziny drogi od przepięknego miasta Zakopane. Natomiast pytając Anglików, byliście w Krakowie, czy widzieliście Zakopane wtedy? Nikt nie był w Zakopanem, nikt nie widział Zakopanego. Blackpool było super popularnym miejscem, jeszcze tak jak wspominają inni Anglicy, wspominają, że w okresie wakacji wszyscy chodzili po promenadzie w ten sposób, znaczy, że był taki ścisk. Teraz już się trochę poluzowało, może dlatego, że można mieć wakacje w różnych jakby okresach roku, nie tylko te 2 tygodnie wszyscy naraz. Ale nie słyszeliśmy, po prostu nie. Ja mam mieszane uczucia odnośnie Blackpool i dla mnie to jest miejsce, które lubię, w którym się zadomowiłam, ale ciągle takie dość kontrowersyjne.
Powiedz mi, Steve, co ty myślisz o Blackpool? Czym dla ciebie jest to miejsce? Widzę, że masz całą rękę wytatuowaną w motywy o Blackpool. Co ty myślisz o tym miejscu? Yeah, well, I love Blackpool and I love my hometown and I always have. You know, over the years I've tried to leave Blackpool on several occasions. I went to live in Scotland for a few years, and I went to Leicester, which is a big city in the middle of England, and I tried to stay there for a couple of years, but I always came back. It's my hometown and my heart's here, you know, and just really to show everybody that I am proud of my town, and I always will be. I've got it tattooed, and I've got all the main things that I think are important to me about Blackpool. I've got the football club, which I've loved all my life. You know, they're doing really well at the moment, but I've loved them all my life. I've got the big wheel there, which is on Central Pier. I remember that getting built. I must have been 10 or 11 years of age. I remember that getting built, yeah. I really do. And a seagull, which we see all the time here in Blackpool. And of course a tram, the famous trams all over the world. That was important. And the mirror ball, there, that's on the South Promenade there. And the Winter Gardens, very famous thing in the town, and of course the famous Blackpool Tower, that's very important. And I also got the Pepsi Max big one, there, the roller coaster, and the sun always shines in Blackpool, I think, so I've got the sun there, and it's a beautiful tattoo, and it just shows everybody really that I am proud of this town, and I love Blackpool, and I've sort of like dedicated my arm to the town, so I'm really happy with that, and it's unique. And I'm pretty sure there'll be no one else in the world with a tattoo like that. And I love the tattoo and I love this town and I love Blackpool, I really do. Powiedz, Steve, tak z serca, co myślisz o Polakach w Blackpool? Jest nas tutaj sporo. Spotkałeś pewnie kilku, znasz nas, ale znasz jeszcze na pewno paru innych. Jakie jest twoje wrażenie o tej nacji, o tych ludziach? Co myślisz o nas? Well, me personally, I'm totally fine with it. I mean, I must admit, about 10 years ago, we'd never ever seen a Polish person in Blackpool. You know what I mean? It was just something that never happened, and it was only over the last 10 years that they all came here, and it has been a bit of a shock for some people. But for me personally, it's never bothered me. I'm quite happy to see people come here, work hard, and maybe try better their lives. I personally haven't got an opinion that there's anything wrong with it. There is certain people in Blackpool who say, oh, the Poles have come here and they've took our jobs. But these people didn't work even when the Polish wasn't here. You know, they used to sit in the pub. They sit in the pubs. Oh, they're Polish. They've stolen our jobs. Well, these people, these people haven't worked for 20 years anyway. You know, so. But I'm all for it. I like to see people get on. I like to see people come over here and work hard and do well. Because if it was the same for the English people, they could go to a country and earn twice as much money and have a better lifestyle. We'd all go. You know, so I can understand why they're all here, and I've got respect for anyone that comes, works hard and tries to better their life. It's I enjoy it, and it's been good for the town. You know, Polish shops, Polish culture, there's even Polish pubs and Polish nightclubs. It's done a lot for Blackpool, and I could just see it as a positive thing really. I think it's been really good for Blackpool, and you know, since I've been working at a tattoo shop, I've met a lot of good Polish friends and met some nice Polish people. And have you ever tried Polish food then? No, I don't think so. No, I've never really tried much Polish food apart from no, not even only Polish vodka. And that's it. But no, I'm perfectly happy with anybody, any nationality whatsoever coming here to this town. You know what I mean? As long as they're happy, I'm perfectly fine with it.